Morning guys, morning. Siya busy siyang parcelo. Lipay ngayon. Bukas, wala nang parcel. Lipay again. Kwarta na, DRD pa. Uy, siyempre. Masarap. Ingon si Quinta Dadon. Ingon si Quinta Dadon niya. Gatos ka pindi ay. Kay DRD man. Unya, maadto ra pud sa tax. Apoy ayo. Apoy ayo. Ayan o. Siya din o. Busy. Kalmang-kalma lang siya guys. Ayan o. Shout out guys. Shout out. Shout out Bune. Shout out Buni daw. Okay. Isa doon. Pasimple lang tong usa dito. Text ra. Pero no problema na. Ako 100 lang. 100 hindi mo. 100 lang. Puli kong sa'yo. Okay. Sa'yo. Isla Baya.